हेलो कैट। ये है आज हमारे ज्योमेट्रिक शेप। ये है ट्रायंगल शेप, ये है हार्ट शेप, ये है सर्कल शेप, ये है पेंटागन शेप, ये है क्रॉस शेप और ये है स्टार शेप। कलर करते हैं। ये है ट्रायंगल और कलर कौन सा है? ये है येलो कलर। ट्रायंगल शेप और येलो कलर। ट्रायंगल शेप, येलो कलर। नेक्स्ट शेप हार्ट शेप, रेड कलर। हार्ट शेप, रेड कलर। रेड कलर और ये शेप है हार्ट शेप। नेक्स्ट शेप सर्कल शेप, ब्लू कलर। सर्कल शेप, ब्लू कलर। ब्लू कलर and circle shape. Next shape is pentagon. Pentagon shape है और ऑरेंज कलर है। पेंटागन शेप, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट शेप क्रॉस शेप, ग्रीन कलर। क्रॉस शेप, ग्रीन कलर और क्रॉस शेप। नेक्स्ट शेप is स्टार शेप। स्टार शेप, ब्राउन कलर। स्टार शेप, ब्राउन कलर। Color name brown, shape name star.